দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলবো, তার আগে তোমরা এই ভিডিওটা একটু দেখো। 2 साल का बच्चा एआई एजेंट बना के पैसा कमा सकता हूँ, तो फिर आप लोग 18 साल तक क्यों वेट कर रहे हैं? एजुकेशन सिस्टम की क्यों वेट कर रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम चेंज होएगा? अपना खुद से ही आपको करना होगा। আরেকটা ভিডিও দেখে নাও। रैंक 431 है। मैंने हर जगह टॉप किया, 10th में टॉप किया, 12th में टॉप किया, ग्रेजुएशन में टॉप किया, एमए में टॉप किया, पटवारी ज्वाइनिंग हुई मेरी, मैंने पटवारी में भी टॉप किया, मैंने जनरल की सीट से फाइट किया, मैं यहाँ सब इंस्पेक्टर बनी, सब इंस्पेक्टर भी मैंने अपनी कैटेगरी से फीमेल में टॉप किया। अगर एक टॉपर का आज ये हालात होता है, आज एक टॉपर होने का रिजल्ट ये होता है, तो आप बताइए मेहनत करने वाला बच्चा कहाँ जाएगा? দেখলে, আমি জাস্ট এতটুকুই বলবো যে দেখতেই তো পাচ্ছ আমাদের এডুকেশন সিস্টেম, দেখতেই তো পাচ্ছ আমাদের দেশের কি অবস্থা। নিজেকে যদি স্ট্যান্ড হতেই হয়, যদি চাকরি না পাও, চাকরি পেয়ে গেলে তো খুব ভালো কথা, আর যদি না পাও তখন তোমার এই স্কিলগুলোই কাজে লাগবে। এখন যারা ভাবছো যে টাকা ওয়েস্ট করে শুধুমাত্র এই স্কিলগুলো শিখবো, তাদেরকে শুধু এতটুকুই কথা বলবো যে এটার জন্যই, কারণ কোনোদিনও যেন কারোর ওপর ডিপেন্ডেন্ট না হতে হয়। তুমি হয়তো পরে চাকরি পেয়ে গেলে, সেটা খুব ভালো কথা, কিন্তু যদি না পাও, কারোর উপর যেন ডিপেন্ড না হয়ে থাকতে হয় তোমাদের। তাই শেখার দিকে ফোকাস করো।